जो मैनेजर से गोलाम पड़ोसर मान गोलाम से जहाँ खाइबे तार गाइबे सेमती गोलाम लोक से कौन करें सी कौन आक्टिंग करें ना 10टा लोक आनिकी से ठकिकी पैसा ने यात्रा जगत आगामी दिन डूबी जीव एम ठीक न कलाकार मैंने पड़ोसर मैंने डूबी जीवे जो पैसा अच्छी कौन नहीं फेरे दिंतु ना भाई तुम पार्टी रहने बाड़े काच घर रखी से ये करी कौन पे ये कि प्रदर्शन चलचे। नमस्कार मु दिलीप कुमार स्वामी फिल्म डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर जो यात्रा आप जानते कलाकार मैंने केते कष्ट करी आज छोट बड़ भेदभाव ना आज जी भी छोट ही काली भी से हिरो काली हिरोइन दयाकोरी जो जिते पड़ोसर मैंने अच्छा आप जानी एमती जो लांगुएज या बापा माने कौन सब सी मैंने गोटे कलाकार सी बाबू बोली आप सम्मान कर दुख कष्ट के गाँ गहली कलाकार मान कलाकार बंचिले पड़ोसर बंचे जो पड़ोसर को आज गर्व देखते मो पाखे एत पैसा एत अच्छी कलाकार मैंने भी चाहिए सी भी काली पड़ोसर हो पार कहीं भगवान क्या सेमती कहवा कथा नुह आती कंट्रोल सब दयाकोरी यहाँ समाधान करूँ एमती बढ़े बहुत बढ़े कथा नहीं निज घर कथा आप बाहर पकाते जमी आम ओडिया इंडस्ट्री फिल्म मान चलता सेमती यात्रा चलने ये भल ना लोक मैंने कौन कहते आज जो हिरो हिरोइन देख लोक मैंने कौन कहे अरे ये लोक ये कहला से लोक सी कहला से गोटे जड़े कमेडियन से केते भल लोक ब्राह्मण लोक एमती बाड़ेबा ये कर ठीक नुह जो पैसा अच्छी कौन नहीं फेरे दिंतु ना भाई तुम पार्टी रहने बाड़े काच घर रखी से ये करी कौन पे ये कि प्रदर्शन चलचे कलाकार मान असम्मानित देखो गोटे कलाकार माने समझे सम्मान अच्छे छोट हो बड़ हो जमी पड़ोसर मैंने कहते आम चाहिए सबकि हो पार कलाकार मैंने चाहिए भी सबकि हो पार कलाकार नथिले पड़ोसर बंची पारे पड़ोसर नथिले कलाकार बंची पारे आम क्या ना कलाकार मैंने किए बंचा किसी कलाकार मिसिक गोटे यात्रा पार्टी करें कि यात्रा पार्टी मालिक मैंने कलाकार हो पारे कि जमा हो पारे जिते कलाकार मैंने आप देखते से चाहिए गोटे पड़ोसर हो पारे पड़ोसर मैंने गोटे कलाकार हो पारे कि गोटे आक्टिंग करें कि खाली पैसा थे कौन गोटे कलार मूल्य मैंने कई बुझुना प्रोड्यूसर मान व्यवहार खराब रोचे अशालीन खराब रोचे नहीं एक्चुअली सबू पड़ोसर सामान ना केते जन पड़ोसर अच्छे जो मैंने पाठशाठ अधिक पढ़ी ना पैसा गर्भ देखुं जो लांगुएज भाषा क्या कहुए तुम्हें क्या कहल बाबू बोली सी जी तुमको से उत्तर देवे तुमको यदि गाड़ी दे तुम क्यों लगे समझ परस्पर क्या गाड़ी देवा सी मत कादुआ पकड़ा मुझे कादुआ पड़े ठीक नुह समाधान बाटा के मिलामिशा आज चैलेंज दूसरी कलाकार नथले कौन पड़ोसर केबे से यात्रा करें न्यू आर्टिस्ट के आने कि आमर देखु जमी फिल्म इंडस्ट्री देखते सब हिरो हिरोइन से यात्रा को आस्ते आस्ते फेरल जो यात्रा कलाकार अलग फिल्म कलाकार अलग समझ को भगवान डिफरेंस देते ताने समझ की गोटे अनुरोध जिते पड़ोसर भाई अच्छा जो मैंने अच्छा पड़ोसर यूनियन तुम अच्छे आंकर भी यूनियन अच्छे समझे एकाठी समाधान नहीं कला संस्कृति इतिहास बंचे रखु मैनेजर अच्छा यात्रा पार्टी मालिक मान सपोर्ट नहीं भी गोटे थ्रेटनिंग टाइप बापी पंडा को दि जाए थ्रेटनिंग दि जाए कौन कह देखो जो मैनेजर से गोलाम पड़ोसर मान गोलाम से जहाँ खाइबे तार गाइबे सेमती गोलाम लोक से कौन करें सी कौन आक्टिंग करें ना 10टा लोक आनिकी से ठकिकी पैसा ने ठकिकी करेंगे से कलाकार पैसा नथिले कला संघ मान पैसा लोक बाकी रखुच्च कौन पे तपर वर्ष वर्ष एग्रीमेंट है पैसा फेर पैसा दब जमी आम फिल्म सैला 3टा फेज दि जाए सेम पैसा क्लीयर कर पैसा क्लीयर न कर कहले गाड़ी का बजे कर गोटे समाधान अच्छे भी गोटे इज्जत अच्छी महत्व अच्छे सी कलाकार बोले आम जहाँ मन कहना उचित नुह कलाकार मान दरमा दे पार भी बड़ बड़ कथबार्ता देखो गोटे कलाकार सी सबुदिन पैसा चाहते इज्जत चाहती कला चाहती सबुदिन के पाउडर बोलती गोटे कलाकार सी जो पैसा चाहता बहुत किसी नहीं जो पैसा आप देखते पीयूष हूँ जो हिरो हूँ से कहीं डिमांड कौन पे से भगवान टैलेंट देते टैलेंट नथिले पड़ोसर मैंने एत पैसा दिखते कि कहतु यदि पीयूष लाइन छाड़देवे अलग अलग हिरो मैंने छाड़ी पारे विलेन छाड़ी पारे मैंने आक्टिंग करें यात्रा जगत आगामी दिन डूबी जीव एम ठीक न कलाकार मैंने पड़ोसर मैंने डूबी जीवे गोटे पड़ोसर चाहब 10टा यात्रा पार्टी कर
ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। କୋଉ ପରିସର ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିପାରିବେ କି? ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ସେ ଯଦି କହିପାରିବେ, ଏଇ କଳାକାର ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ ଛାଡିଦେବେ। କହିପାରିବେ? ଖାଲି ପଇସା ହେଲେ ଗର୍ବ କଲେ କଣ ହବ? ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ କମେଡିଆନ ସାର୍ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆପଣଠୁ ବଡ ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିକି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ଏତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ? ଆପଣ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ମାନିବ? କିନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କେଳେଙ୍କାରୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତିଆ କିଛି ହଉଛି କି? ନାଇଁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା କାହା ମ୍ୟାଟର କଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ଦେଖିନେ। ସେ ଧର ତା ସ୍ୱାମୀ ନେଇଥିଲା ଛାଡିବା ପାଇଁ, ସେ ଗଲା ପାଇଁ ସିଏ ଏଠି ଆସିଲାନି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି। କାହାର କେମିତି ସେ ଉପର ବାଲା ଦେଖୁଛି କିଏ କଣ ଯାହା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟା ଅଛି, ଯୋଉ ପୁଅଟା ଯୋଉ ନିହର କରୁଛି, ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ମା ଜନ୍ମ କରିଥିବ ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଆସିପାରୁ ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଦୁଃଖରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି କାନ୍ଦିକି, ମୋ କର୍ମ ମା ତୁ ନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ସେ ଯୋଉ କରୁଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ମା ଛାତି ଫାଡ଼ିକି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖିଦବ, ସେ ସାଥୀ ଯାତ୍ରା ଛାଡି ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଦାଗଟି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଲାଗିଲା। ଆମେ କହିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ପଡିଲା ବୋଲି? 100%। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଆପଣ କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ଗାଳି ଦେବେନି, କେବେ ରାଗିକି କହିବେନି, କେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହୃଦୟରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ 100% ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କଣ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ସମାଧାନ ପାଇଁ, କଣ କରିବେ? ନାଇଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ମଣିଷ ଅଛି, ସେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଓଲଟେ ଆସି ଯାହା କଥା ସମାଧାନ କରିବା କଥା। ସମାଧାନ ନ କରି ତମେ କେମିତି ନିଆଁ ଉପରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଉତୁରି ସେମିତି ଉତୁରୁଛି। ଅଲଗା ପଡେଶ୍ୱର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କଣ ଚୁପଚାପ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ପଡେଶ୍ୱର ସବୁ ମିଶିକି ଆଡୁ ତା କହୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କେତେ କଷ୍ଟରେ, କେତେ କଳାକାର ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମାଲିକ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବଡ ଭାଇ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲ ମାଲିକ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଡେଲି ଯାହା ଖାଇବେ, ଆଜି ମଟନ, ଆଜି ମାଛ, ଯାହା ଦରକାର ଖାଇବାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ପଇସାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ନ ହଉ ଆଗ ପଇସା ଦେବ। ଓଲଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ପଇସା ଥବ, ସେ କାହାକୁ ମାଗେନି। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ମାଲିକ ହବା ଦରକାର। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କହୁନି, ମୋ ନିଜ ଭାଇ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଗର୍ବ କରି କହୁନି, ଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଦି ଭାଇ ସୋନମଲ ଆଉ ଆମର ରଙ୍ଗମଲ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର କାହାର ପଇସା ବାକି ଅଛି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଆମେ ରଖୁଛେ, ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଚାକର, ସେ ଡ୍ରାଇଭର, ଏମିତି ନା, ନିଜ ପୁଅ ସେ ଆମ ପୁଅ ହେଲେ ବାପା ଭଳିଆ ସବୁ ମାନିବେ। ଆମେ ପୁଅ ମାନିବା, ସେ ଆମକୁ ଛାଡି କେବେ ଯାଇପାରିବେନି।